Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasim al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-aziz أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم أما بعد. وقال أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. علماؤنا الأعزاء wa masyayikhun al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus guru Batan Kaula sareng guru ajunan Sufolja Kiai Haji Abdul Wahab Sya'rani sesangat abdin amul jaki. Guru Kaula sareng guru ajunan ad-da'i ilallah Kiai Haji Anis Cipta Dewata juga sangat Batan Kaula hormati. Ajunan Sufolja Kiai Haji Fathur Rashid, ajunan Kiai Haji Muhammad Ilyas, ajunan Kiai Haji Mudahri, ajunan Kiai Haji Badarut Tamam, ajunan Sufolja Kiai Haji Zafir, terjukan tak kalep ajunan Kiai Sukardi. Benda seteja para kiai, seteja para guru sampun alengki nyuun saporah tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian Batan Kaula beda saya tak uning asmanah. Namun meskipun Batan Kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh, pini sepuh, jajaran tokoh masyarakat senyepoi dusun, senyepoi kampung, secara khusus pemangku tisa setempat beserta jajaran-jajaran tisaipon. Sahibul da'wah wa sahibul manzil Eki Kadinto Bapak Rusdi sekeluarga. Sekak dimai kesempatan mungkin abada aki dua acara. Pertama zikro maulid, selanjutnya pun Eki Kadinto abada aki acara Pak Polwareh dari wafat epon almarhumah Sitiani ki sareng Hajjah Siti Rohmah ben haul dari seteja almarhumin almarhumat setentunai pun juga seteja bangga supo kaula ajunan sampun sete kelaban perpangkian samangken insyaallah pada kenging rahmat, pada kenging maghfirah, pada kenging nikmat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ngiring amuci ben asyukur dak ke Allah saat mangken kaula ben ajunan sareng Allah paring nikmat paling raja iki kadito cekang iman ben Islam ati ben ida de kaula ajunan paring nikmat sehat, paring nikmat sempat ala ko bagus. Bahkan acara pengajian yang melemangkan terlaksana sebagaimana yang diinginkan kelaban kebedaan tak ujan. Semoga kesempurnaan yang melemangkan saya paring aki Allah dak kaula ajunan kak dinto tanda bahwa kaula ben ajunan juga pasampurna abi Allah sampai dak ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam ngiring aturaki dak Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sampun apek ta kaula ajunan dari peteng puduh iki bekaterang ilmu. Sekalaban ilmu saya fakta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa abita aki antara halal kalaban haram, antara hak kalaban batil, antara bagus kalaban cuba, kalaban raja pangarep sateja sahadir malam samangkin samoga tepak kagolongan orang-orang saya paringi syafaah ipun Gusti Kanjeng Nabi yaumah la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Para hadirin dan seluruh undangan yang dimuliakan Allah, maulid Kak Dinto areh lahirah Gusti Kanjeng Nabi manabih maulud
kak dinto orang seelahiraki iki kak dinto Gusti Kanjeng Nabi pada maulid pada maulud pada sepenting beda berkada. Oke, jadi malah tak usah buat apa maulid apa maulud pada. Tapi mau dia matura justru cuma ni bandian boleh molot. Apa molot? Molot je colok ya. Molot. Walan fi kulli makanin makan ngalengakan. Cuman punten yang nyaman ada pasaus sepenting niat kaula ajunan keng anga bunga atas lahir manusia sepaling mulia si asmana terkenal elangi kelaban asma Ahmad ben terkenal ibumi kelaban asma Muhammad pasera Gusti Kanjeng Nabi kak dinto sayyidul kaunain Gusti na dua alam dunya ben alam akhirat Kanjeng Nabi seperti pemimpinna ben kelaban lahir Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan di Allah epeti cek sakengah Kanjeng Nabi tak lahiraki dak ke alam dunya maka kaula ben ajunan kak dinto tak ikebe sareng Allah kelaban bahasa singkat kaula ben ajunan keng ngampung dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya malam semangkian gila sareng Al Mukarram Bapak Sukardi tema meneladani akhlak Rasulullah. Iki. Nikah. Ibri inceran-cer ke ada tahu bahas man kak kaman tak dengar bahas lain kuda ni. Ninda akhlak ka Gusti Kanjeng Nabi. Katipun apa akhlak ka Gusti Kanjeng Nabi? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kak dinto seda. Lalu ada salah seorang dari A'rabi entar dak Sayyidina Abu Bakar. Pasir A'rabi nikah jimin kenal kelaban istilah badui. Badui ini ke orang kampung, orang gunung dari pedalaman. Mun mangken deng orang gunung nak nung boto kletak yang ngak senegu umik nih. Ini kan asli gunung. Keng orang tak perjajam mun gule ke belereng gunung. Pulan muana ngak ring Jakarta kan gule teti bangsa. Gilang kok kayak. Orang gunung ni kan ciri-ciri nak gampang. Mun sambian mangki erok pasar minum es repoh berarti keng cek gunung ni keng. Pulan ngokosnya kubur dah. Ada seorang badui bertanya kepada sahabat Abu Bakar, "Kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam?" Katipun apa akhlak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar gak dinto tak bisa saacara ta'akinah karena memang anyar tinggal sareng Gusti Kanjeng Nabi ben akhlak ka Kanjeng Nabi gak dinto terlalu luar biasa bagus sampai Sayyidina Abu Bakar tak bisa acara ta'aki. Jadi Sayyidina Abu Bakar gak dinto tak bisa jawab cuma keluar aing tengan Sayyidina Abu Bakar bahadeta sallallahu Umar atanya ka Umar boiko tak tahu saacara ta'ing apa akhlak ka Kanjeng Nabi atanya dak ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ternyata sami cuma bisa keluar aing tengan tak bisa saacara tak saya gunen sallallahu Utsman tanya ka Utsman satu aja sahabat sempakat ditanya aki saya terakhir Sayyidina Ali makon tanya aki ka Fatimah boyreng ana engkau tak bisa saacara tak ketika atanya badui ini kada Sayyidatina Fatimah kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Fatimah katipun apa akhlak Gusti Kanjeng Nabi Siti Fatimah apa jawab kana khuluquhul Quran sambian muntro one ngak napa akhlak Kanjeng Nabi sambian ni ka maca Quran sa Quran kak dinto akhlak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikah secara gampang mangken senikah kak Quran ni ka 30 juz nggih. Akhlak Kanjeng Nabi ternyata lengkap Quran nikah dan kula mangken ngabada situng ayat saus tak usah 30 juz situng ayat saus tapi dari situng ayatnya kula ben sampean tak bisa untuk ngelakon. Allah ada dalam Al-Quran Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah kak dinto seada tiaki odi mate mare mate manusia odi boleh liyabluwakum keng ngetes keng nguji dak panjenengan ayyukum ahsanu amala paserah dari sampian orang saya bisa cungkus bagusan lakonah le neng masalah kus bagusan lakon ini ada orang bisa sampai mangken pun ulama ahlu sunnah wal jamaah mun sampai
orang ini ke bisa cungkus bagusan lako kak bentatang kini tak kira atokar kula bersampian laki bini tak kira atokar maka ada kanjeng Nabi ini tak toman atokar ben orang lain tak toman atokar ben rajin anapa karena kanjeng Nabi kak dinto andi akhlak ahsanu amala cung bagusan dari lakon orang lain kula bersampian ni atokar ben tatangke cung bagusan nikah melarat eki na bangki mek bisa atokar ben bini saya bisa cungkus bagusan nikah melarat kanjeng Nabi kak dinto bisa kak situng bakto kanjeng Nabi kak dinto api datu ketika api datu pak tetinah datang situng orang nyamanah Zaid ibn Suknan ini ke orang Yahudi orang kafir nih entar dah gusti kanjeng Nabi imam anak kanjeng Nabi ridaan kanjeng Nabi kak dinto etekku sareng Zaid ibn Suknan sampai kanjeng Nabi kak dinto melarat untuk anyab Sayyidina Umar ni kalau langsung jaga ngelak pedang. Ni kecil saking tak ilang lang bi kanjeng Nabi mati Zaid bin Suknan ni. Sayyidina Umar ni kah sahabat paling keren kak iki. Nah pernah boleh kelompok orang biasa. Setan ni ketakut ke Sayyidina Umar. Iki. Makanya kanjeng Nabi ni ke hijrah dek ke Mekah. Ni keseng malam tek ngetek takut ipang kireng kafir. Kalau kuna Sayyidina Umar mireng kafir cak kanjeng Nabi tek ngetek seng malam mah dari reng kafir. Sayyidina Umar ni ke pah ngunceng reng kafir. Reng kafir pah yunceng ipang kakak bekapi. Kapan lah kumpul pas Sayyidina Umar pidato. Ma'asyiral Quraisy, hei dedengkot Quraisy, are Umar bin Khattab leku hijrah ke Madinah, nur aku ste kanjeng Nabi. Siapa seceta katrongal tu ada ribeuten nah, siapa sebini nak tro tetiranda, siapa sing ngarep anang tetijatem, amba Umar berempa abai, edi mabai. Reng kafir Quraisy makin lebukeng mikir iki, ya anu apa ngambek penyakit. 11 musibah mun. Teti Sayyidina Umar ni ka orang paling ketakut waktu gak dinto. Makanya sampai kanjeng Nabi ini ke doa ketika Sayyidina Umar kita Islam, Allahumma azzal Islam bil Umarain, ya Allah muljaki Islam kalaban dua Umar. Situng Umar bin Khattab, Utabah Umar bin Hisam. Saya Umar bin Hisam ni kah kancan Abu Lahab, saya terkenal kalaban sebutan Abu Jangkil. Maka Nabi Allah epele Umar bin Khattab itu sahabat kanjeng Nabi karena dua orang kak dinto paling ketakut waktu kak dinto. Kanjeng Nabi api datu Zaid bin Suknan langsung ngalak surban apa cekel sampai kanjeng Nabi kali itu kesulitan untuk bernafas. Sayyidina Umar jago pah ngalak pedang, pedang langsung nih kah. Kanjeng Nabi, mahlan ya Umar, ambu tenang lah cender daya galuh. Akhirnya akibat kanjeng Nabi, beda apa ke Zaid? Entar dana. Kakean di otang kang kok Muhammad. Ben sete sing kok naki. Akhirnya jawab kanjeng Nabi, oh iya di otang, tapi kan beni bektona sete. Saya janji kita ada pak. Beni urusan dia, pokok kok sete mah aja dah. Bokong setengkok nak kia. Beda tak ada kutu beda saya bilang. Engkau tak tahu masalah bekto tak bekto benitang urusan. Pokong kaki andi otang, kaki kutu majar. Ya pun Zaid bin Suknan dak gusti kanjeng Nabi. Akhirnya kanjeng Nabi pak makon Sayyidina Umar. Umar, entar ke Baitul Mal ngalak artah dusok. Pejeraki dak ke Zaid bin Suknan karena engkau andi otang. Berempat otang kanjeng Nabi, situng sok korma. Saya bajar mi dusok sasong tang otang dek ka Zaid bin Suknan sasong pole tepus na kaki pulang gelek pegel ka Zaid bin Suknan. Jadi Sayyidina Umar ni cinta bi kanjeng Nabi gara-gara mate enah gara-gara mata kerja Zaid bin Suknan sehingga si andi otang sasok ipakon majar dua. Iki bi Sayyidina Umar. Perjalanan Sayyidina Umar ngocak ontong kaki Zaid. Bi kanjeng Nabi tak ibeki. Cak bah ibeki tompes begelek kaki Zaid. Zaid bin Suknan ni ka bah ngocak. Kok dia kalak bengalanya lah enyak benyang orang keadaan kanjeng Nabi jengkok ke ngetes Nabi nak kaki Muhammad je buatlah karena Nabi apa je apa karena engkau dia apal Taurat ben apal Injil dalam kitab Injil ben kitab Taurat sebutaki bahwa Nabi di akhir zaman dia manusia si akhlak paling bagus, manusia si tak teman pegelan, manusia si hatinya paling lega. Mangkana cek saking gelak Muhammad pah alaban pah engkau iba sakit berarti Nabi je keng kelero beni Muhammad keng mun Muhammad ingat gelak ju biko mereka cekelnya benyang ngoreng kakek mati enak pas tak ibaki berarti nunjuk aki bahwa Muhammad jelas utusan Allah. Kan saja saksi aki Umar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zaid ibn Suknan waktu gak dinto masuk Islam karena ampun yakin kanjeng Nabi kak dinto utusan Allah. Apa napa? Akhlak luar biasa. Coba kira-kira kak mungkin beda saya nggak nikah. Banyak. Untuk banyak saya kira bakal masak ya. Apa macam-macam iki pun pahapi datu. Oke. Nih ke dalam kondisi bisa padahal kanjeng Nabi pun para sahabat akumpul Yahudi ni ke situ. Coba ikut tua tungi dengan ku tak bisa dan nikah.
Kina bangki. Keng punten kanjeng Nabi tak dolim. Napa napole kanjeng Nabi ini ke orang Islam. Yahudi kafir tak dolimin ketika tanpa hak saran Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Madinah bersitung pasar kak. Pasar kak itu bersitung Yahudi. Yahudi ini ketua buta. Salah tuah buta ngemis. Elong pabolong pokong nih. Kati. Salah ala buta. Salah ala tuah. Agama Yahudi ngemis cek becing dak Gusti kanjeng Nabi nek sambil ngemis sambil ku canteng ebeng lebeng pasar ku beda boleh saya kau jaga kalau abek coba kanjeng Nabi saya sampian cek partai jaga orang saya Muhammad nek kendak Muhammad nek lecek Muhammad nek ing mamurtad kau leben sampian dari agama patung saya cak toro mun Muhammad bisa nyibak bulan nek keng tukang seher mun Muhammad bisa keluar aing dari kiriking nek keng tukang seher bonari abek coba kanjeng Nabi sambil ngemis ebeng lebeng pasar Madinah. Situng bakta Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Gusti kanjeng Nabi ini wafat. Ketika kanjeng Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar matuana Gusti kanjeng Nabi atanya ke Siti Aisyah. Aisyah, beda ada kuna kanjeng Nabi bin kau sitai kelako. Wajhitul kin muah secemper at-tabassam ben areh misem ketika ati pok benoreng. Lampa apa jang sunnat ngaji ibadah. Beda sitak temani kelako. Jawab sareng Siti Aisyah punten abi ampun kelaku kapi keng kanjeng Nabi sebelum saya tenik andik kebiasaan ben ki laku ben rek narik entar ke pasar Madinah apa saya kelaku pasar Madinah beda Yahudi tuah butak nikah abek coba ki kanjeng Nabi le nikah ben ari di kanjeng Nabi ien tari ben ki laku itu lang ben roti rek narik ien tari pole itu lang ben roti sehingga Yahudi nikah oleh Nabi saya tak usah beli deeran karena deeran ampun tanggung di Gusti kanjeng Nabi ben Yahudi ini kata oning cek si aturan deeran nikah Gusti kanjeng Nabi tetipa kun tambu ben ari nikah abek coba ki kanjeng Nabi Sidina Abu Bakar nikah penasaran akhirnya ngibar roti ini kau pakai beda ke pasar Madinah ternyata pasar Madinah Yahudi ini kau pakun beda kak pakun ngemis ben pakun abek coba ki kanjeng Nabi Yahudi ini kata mirang kabar cek kanjeng Nabi ampun wafat pakun tambu saya nggak coba partai jeka orang misalnya Muhammad nikah kendek Muhammad nikah lecek Muhammad nikah kurang ajar tempo ngucak tambu sekali bi Abu Bakar roti pan cecedaki ka colong ambu sing ngucak ceng colong ibu kail mereka bahatanya pasir sampian senuleng kula roti bae jawab bi Sayyidina Abu Bakar kula nika orang sebiasa atuleng sampian ben areh kit laku ben rek narek pah nyamkit Yahudi ini beni sampian gendek nakal sampian beni sampian sebiasa atuleng mai pangki Yahudi cek beni cek dengan sampian buta tak ngatela me temu cek beni jawab bi Yahudi lain orang sebiasa atuleng kula kassa itu mojak kula kiki kari telok roti nak eko cegelui panempu beni beki bungkol ngak ding sampian ya kula sing ngail tegepal tapilpal ya kan mekane ka roti ini bekomel kan ngak roti hari sabareng mangken sing badane kamun sampai pah tak epa ancol gelu mun pah ekai lagi karing tua salah roti na tak eko leki kini cekak ka roti ni beni sampian orang sebiasa kesengarte cak kula ni kala tua kikilah karining telo pa ancol gelu bagi bungkol lah nomor 2 orang sebiasa kesemun atulang atau orang gelu amit gelu beni kore sabe kecolo dah iya beni sampian Sayyidina Abu Bakar ni kata aja pah molar Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah ajunan saya buat coba aki tapi akhlak keajunan luar biasa ados kula tak buat coba aki ninti akhlak keajunan saya buat coba aki ni kata bisa Yahudi sampian oning ki pasir orang seatulang resa are kak disa Muhammad Rasulullah Yahudi saya bi sampian buat coba aki saya bi sampian enak saya bi sampian cokoto seatulang benare kasa Muhammad Rasulullah mungkin Muhammad Rasulullah ampun sete sampian tak ambu sahabat cubaki pasir sampian kula Abu Bakar matuana Muhammad Rasulullah Abu Bakar saksi akiki mun lakar Muhammad seberi atulam kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Yahudi kadinto masuk Islam sayang masuk Islam sampun kanjeng Nabi wafat sehingga Yahudi kadinto tak termasuk deretan para sahabat banyak nang cerita ni banyak orang-orang masuk Islam marga akhlak kanjeng Nabi ni banyak apa-apa akhlak kanjeng Nabi ni bagus gelu kan
Mun iyo coba bayangkan, mun ngak ki ibu ni kebe-bede kan to kira-kira kan. Sapa ora? Mun pah pasar kepo pah bereng neku pereng. Saya ngak ki. Sampian cok percaya ka penceramah di Bangkalan saanya mah Khalil Yasin. Kasa tak tahu papan tak kae lek. Saya ngak cok onceng ki. Kasa ceng onceng benih keng andi ilmu, kasa tak tahu panapa. Kasa kala ayon ceng keng pulan celeper si pertama, si nomor 2 keng pulan orang ngebegenteng. Umpama keng mun ilmu haram tak tahu sekali juga. Aju sing ngajak unceng kia insyaallah bi kule yen tarik ka ingi bagi peten cedeki kecolong dia. Mun tak tal-talan gini ya. Aduh cocok ya Kak. Tapi kan apa ada ban kule nih Kak. Jadi akhlak Kanjeng Nabi ini luar biasa mangkana benih karo kelompok kule ben sampian. Benih karo kelompok malaikat Allah seadabu nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Allah senyefatin akhlak Kanjeng Nabi ini luar biasa. Mangkana katina apa acarita akhlak Kanjeng Nabi sesa Al-Qur'an kadin tu akhlak Kanjeng Nabi. Sementara situng ayat saus dan gula madepa ayat Allah gula ben sampean apes dari ngalako. Enggak napa akhlak Kanjeng Nabi. Mangkana tak ada kitab sih bisa acarita akhlak Kanjeng Nabi secara lengkap. Kalau ada kitab yang menceritakan akhlak Kanjeng Nabi, maka kadin tu cuma sakoni dari sebagian akhlak Kanjeng Nabi sih bisa ayat raki. Pramila kak dintok dalam keadaan dikro maulid mangken kula ben sampean nindah secara total tak bisa Kak king seten punten kula ben sampean usaha untuk neroh engak napa akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man terbisa amin Allahumma amin Allahumma. Sepertama apa ngokos nah apa Kak tulis saya singoko si kantong gula bi TV ni kantong mungkin sampean mana letu buru kata emur gula buru ada emak apa macam macam compoi dan teh bini gula apa tenang mana letu sampean buru kata emur macam minta pasti ngokos karo jadi kulit ini ada sampai ada si ngokos apa mungkin kena tambus ngokos kulit nggak kebaba boy malah pada gempang buru neki macam pergi bon pun kalau tak ngokos boy Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana cerita aki sareng ulama akhlak Kanjeng Nabi. Ingat napa Kanjeng Nabi? Muhammadun basharun wa laisa kal bashari bal huwa yaqutatun wanasu kal hajari asareng ya rabbil mus baligh wafir ya wasi'al Muhammadun basarun Nabi Muhammad nikah manusia biasa pada benreng kanto nih kak pada bi kuda ben sampean manusia biasa Nabi Muhammad nikah benih malaikat arah pemi benih malaikat mun Nabi Muhammad nikah dari malaikat der masih ninda kuda ben sampean sementara malaikat wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum malaikat tak andi embuk ben apa tak tedung tak nginum tak ngakan tak ngumpa ego begini bang ki tetimun pah ibri malaikat nabi ni kerepot saya nyontua
Kanjeng Nabi nikah Muhammadun basarun, manusia biasa. Tapi walaisa kal basari, keng tak pada ben biasana manusia. Tak pada ben biasana manusia. Ben reng panakuan pada manusia na keng tak pada ben biasana reng panakuan. Beda pitena cuma titik reng panakuan ben Kanjeng Nabi pitena titik. Kota bepitena sakoni. Kanjeng Nabi nikah mun ada ken sakoni reng panakuan sakoni ada Jadi pitena sako. Kanjeng Nabi nikah mun asaren ken sakoni reng panakuan sakoni. Kanjeng Nabi nikah mun malam jaga kak. Percis bendeng panakuan dipun malam jaga makane sape. Itu penting lah jaga kan lu kak iki kan korla pada. Kanjeng Nabi nikah sakoni asolat kula ben sampean mun asolat keun sako opo Kanjeng Nabi nikah mun asolat mun abejeng ngimamin paling sekejeng paling enteng orang ngimami Kanjeng Nabi keng mun abejeng katibi paling abi tu orang hatta tawarramat qadamah sampai kalau mampana Kanjeng Nabi nikah berebi sa asolat sakoni bisa sekolat abid mun katibi keng mun berjamaah Kanjeng Nabi paling demang. Kanjeng Nabi ini sampai ada bu idza amma ahadukumun nas falyukhaffif mun sampian ngimamin enyak benyang orang falyukhaffif pa enteng saking dari peka saking dari mikir Kanjeng Nabi dek sahabat takut sama membeda orang bini ager takut sama membeda budak bini ka parlo tuan nah mun ngimamin paling enteng Kanjeng Nabi enteng kah beni kencang mun tarawihan sing bulan pas kula mang Facebook ka beni demang kasa engke kasa kencang gelu Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya malaikat adanya ke kancana. Dia make tulis dia itu. Malaikat situ nyampit tapo kaki kecolong mari je. Bebeni tak oleh apa jeng kencang. Keng mun kencang gelu ni kata asa kan. Gini bangki. Abid gelu ada makmum mah. Baca macam bah tarawihan sampean salah ngalak lagu Mekkaan noh. Wah macam surat Al-Baqarah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ibu dipanguca billahi ku malam tak beli kiai ko. Iki dah bagi. Dadi norok Kanjeng Nabi mun ngimamin pak enteng sunat ta baca tapi jok bidabit. Arapa mun abid sajen tarawihan elang. Benih karo panakuan makai turjan pada kah? Macam benih karo sing muda makai situangan le. Arab apa bah habis kalau ya. Aduh, ada kok tak kuat. Temur kencang banget le ke masjid Temur mbau le saare. Tak pernah, ni tak pernah baca irsalah kencang. Aduh kencang kalau ya. Engkau kilo takbir imam malah sujud. Orang le ke masjid Dajjal bah cocok sampai tanggal 10 bolo. Masjid Dajjal ni cocok kagak di satepak cok. Salah tarawih nang alak menem. Mari nak tarawih yang ka ekolek. Rasulullah kalau salat seperti itu. Mun abejeng katibi abid keng mun ngimamin padem percis benteng nakuan re. Mun ngimamin abid mun bojeng katibi lekas salah lekas tak kocan salah tak kocan kausen bidia engki na bangki Kanjeng Nabi ni kabunten ini kak ini kak kacau raja tak Kanjeng Nabi kak iki udah kita sampean cong-cong dia kana gung singgungan jun ten benih gung singgungan acara eta Gusti Kanjeng Nabi Muhammadun basarun Nabi Muhammad manusia biasa tapi walaisa kal basari keng tak pada ben biasa na manusia bal huwa yakutatun wan nasu kal hajari umpama manusia ni kai pada akiban betoh maka Kanjeng Nabi pada betoh keng Kanjeng Nabi ni ke betoh yakut ni kene pada bentek-kentek ni jual 5 juta ke beselo kula ben sampian betul beli ker mun tak 5 trek tak paju aja tak paju 5 juta ning petok seket karo lain tak lain nah pada selain semuanya beda kada tebuaki kana nabi ahsanan nas khalqan wa khuluqa
Kanjeng Nabi nikah paling bagus makhluk ke Allah panah-panah baik betenah otabe akhlakah. Jadi paling genteng manusia ini Kanjeng Nabi. Beni Nabi Yusuf, beni genteng ni kamun 100 seket gentengan Nabi Muhammad ekatibi seseket boleh pesa gen segemi gentengan Nabi Yusuf sesegemi kampuli reng saalam. Jadi Kanjeng Nabi paling genteng. Mi tak terkenal genteng Kanjeng Nabi, mi terkenal akhlakah. Mukjizat Kanjeng Nabi cepon ulama tak nak rejeki keng tak toman kala sampai mangkip bau na Kanjeng Nabi ni kecepon ahli tarikh tak toman beda bau na sahabat beda ya tasatto. Keng tak nak rejeki Kanjeng Nabi ni kak. Nabi Yusuf nak rejeki. Reng bini dengan Nabi Yusuf nyek apel tanah sek tak ikresa saking dari genteng. Nabi Muhammad beni saja cara genteng. Mun apolong ben orang cuba Kanjeng Nabi ni kacoma gentengan didik titi secuba ni ketak todus apolong ben Kanjeng Nabi apolong ben segentengan boleh gentengan Kanjeng Nabi didik apolong ben orang koningan Kanjeng Nabi didik apolong ben orang renjengan Kanjeng Nabi didik apolong ben orang potean Kanjeng Nabi didik apolong ben orang gantengan luar biasa gentengan Kanjeng Nabi didik pokong percis kholiliasun kan. Haji ya tak percaya kan sampean. Gula nih kamu napolong benreng pande kak. Pandeen gula didi. Apolong benoreng celengan gula didi. Apolong benoreng coba pentong terus akhir kau kan. Kanjeng Nabi ini kesainan nikah. Detik Kanjeng Nabi nikah paling genteng makhluk. Keng tak nak rejeki Kanjeng Nabi ini. Keng tak toman kalah. Akhlak kok buh Kanjeng Nabi nikah keistimewaan nobenya panapaan Kanjeng Nabi nikah tak toman awayan Kanjeng Nabi nikah tak toman ihtilam pahamin peneng benreng bini tak toman Kanjeng Nabi tak toman etik lala ini kan hewan ka kotor ende kebersihan Kanjeng Nabi ini kalau toman yedek lala percis kula ben sampian amu lagi kene banyak tena lala iro omode heran ni bisa atai kamu lala coba lagi yang kuwisi bi lala Kanjeng Nabi ini kalau teman yang tadi lala kan tak teman kak ada ben kabudi Kanjeng Nabi ini kepada ningan deh jadi Kanjeng Nabi ini kan benih cuma kak ada tok kebikin ini keningan dicukan makanya ketika Kanjeng Nabi eta bang suruh kok pedeng benih kan tak oning Kanjeng Nabi mi tak tole saya dari budi ningan deh Kanjeng Nabi jadi Kanjeng Nabi ini kan ben Kanjeng Nabi kak dintoh ketika asarin cuma tinggal ledok seasarin ati di kepekun sadar jadi cuma pandingan lah sih medem tapi menabi ate pakun percis kula ben sampian antara tengal ben ate itu pak apsa ap kabir Kanjeng Nabi ini kata man nikah hebat itu banyak malah al fudalat saya keluar dari Kanjeng Nabi ini ke saja soceh dari Kanjeng Nabi ini ke soceh aseni Kanjeng Nabi senina soceh ahara Kanjeng Nabi haram soceh ini kan kita fikih bahas termasuk min khususiyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk keistimewaan Gusti Kanjeng Nabi. Makanya dari Kanjeng Nabi ini kebanyak di sahabat yenom. Keng cuman Kanjeng Nabi ini kemun ahara asni. Ini kebi gumi langsung epatade. Jadi tade karena keng ulama fikih ada bu soceh. Ini kehebatan Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi ini ke manusia biasa, keng tak pada ben biasa na manus. Nah apa lain kebi. Betul Kanjeng Nabi terak nih kak betul Kanjeng Nabi. Makanya orang biasa betul nih terak. Karena buatan Kanjeng Nabi ini katera, maka Kanjeng Nabi kak dintot ada jeng bejengenah. Ada. Jadi Kanjeng Nabi ini kemudian itu peni lampu, umpama apa beda lampu. Ini kata amat jeng bejengan. Apa napa? Karena terang Kanjeng Nabi ala benda keterang lampu. Maka napa ulama itu buaki. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya Rasul ya Rafi asya ya Rasul ya Rafi asya afatai ya uhailal judi wal karami
mun bede romai tempati ajunan pastera kapita petengan. Kanjeng Nabi ini kepah masuk ke dalam tahu salam bui terak rumah mereka Siti Aisyah teman ajai ke lampu sing malam jarum ke geris hari tak temu cele jarum ni kene tul lima peteng. Kanjeng Nabi masuk assalamualaikum ya babar rahmah jarum sekene ni kepah padeng kan saking dari terang badannya Gusti Kanjeng Nabi mangkana amuloden kan maca sholawat Kanjeng Nabi mak lero mana sampian pada terak mun sampian la amulotan sampian la maca sholawat pahro mana pakun peteng eku kilometer kan. Karena mungkin dia serta Kanjeng Nabi ampun tade. Napa saya matera? Dan sholawat ala asyrafil anam itu buaki anta misbahus sudur. Kanjeng Nabi kak dinto lampuna ate. Orang mun ahli maca sholawat ate ni kebekal tera, ate ni kaleke. Sebanyak ruwet, sebanyak sompek. Coba sholawat terbanyak. Bi Allah bekal ipa beres. Dan kitab An-Nubdah dan kula teman mangki bacaan. Idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al-mukhtari min ali hashimi kathiran fa innallaha ya'tika bil faraj. Mun sampian sompek, sampian ruwet, sampian banyak masalah, bi penyakit tak buambu. Coba apa banyak maca sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi. Bi Allah bekal yang kak setejen. Dan kula tak usah cerita seilum kitab Pak. Di kitab ni kecik benyang gara-gara sholawat tak usah ya akhirat. Itu bi Allah yang kak dari musibah. Kula akan ada penyakit sebeda sekitar kula ben sampean di bering. Bulan Syawal, bulan tekepe, panak kuan ni kali bering osom orang sakit iki. Osom orang mati kan tu Pak. Mun tade ingi bagi nama masjid di compong. Mak le pada melon ci. Abang ki cek compong ni ke saari lemak saari pak. Nyetek kula kata kau ni bini berisa gente. Eceb selain Madura. Semua prokes aturan-aturan nikah sangat disiplin. Eceb kak, eceb. Mun asapedaan, saya tanya kita ada ni ke masker. Sehingga SIM STN ini kan nomor peto, nomor situ ini kan masker. Nomor 2 tak boleh beda keramaian. Semua kegiatan lumpuh total. Pendidikan 2 tahun rei, ekonomi satu jering jualan pikiran bong digusur karena dianggap mengundang kerumunan. Kegiatan masyarakat jadi perkara. Ijab benih. Masjid PPKM di boring banyak masjid ke pagar gembok. Mun beda acara terpaksa nika dibatasi. Asalaman tak oleh. Keng mun asalaman wajib cuci tangan. Jadi beda tempat di luar nika sedia aing untuk abeco beda. Nah apa beda sabun beda. Kula tanya makin matura. Matura nika dibering beda prokes. Bener tak mun beda sesongkan mun beda sakit nika di rumah sakit dijemput paksa untuk dikarantina. Karena sampai makin corona nika tak ada obat. Vaksinnya ke beni obat tapi pengkebal tubuh mateku cuma. Ada obat jadi mun bade sesongkan mun trober senakin karantina dari macarana mun bade sesake lo ngatengel sabe kelem amar be kelem kamar be kelem rumah kunci labeng 14 hari cekak buka sekali oleh 14 hari teku insyaallah gerah make corona niki jadi coba ni kayak karantina bade isolasi mandiri kula tanya matur ni ke bade karantina di bari ada isolasi mandiri ada sampean mun keluar maskeran jeung kadang ya bade sama sekarang pakai lubang ini ada tadi rokok bakun bisa nih jamilan mau boy deng matur jangkula maskeran keng pakai sebe dia ada deh kak tadi rokoknya aman bakun tangki sampian mun mari salaman cuci tangan ngakan tak beco kaya di sana kumik deh pada engki coba masjid ni kapal gerai gembok kapi coba ikan akuan ni bener masjid pak gerai gembok ada ceng masjid ada pak gerai apaan saya gembong artinya aku lebih sampean kegiatan sosial pakun prokes tade mungkin apa lagi tapi makilah paling cengkal di matur termasuk Bengkalan ada prokes tade napa ya beda rang di luar lah tapi tak ketat pada bonco bukan pakai tutup lockdown beda tapi matur kak dinto ning sabulan itu penyakit kak sementara di luar matur nikah 2 tahun tak mari corona nih kan sebulan diberi sakit seminggu beda sakit 14 hari beda sakit 20 hari pah mah ada kia
Sementara aku liban sampean prokes nika paling minim. Arab mi bisa ning sebulan. Sementara prokes nika paling minim. Ko tuna matura nika paling sar paling abid. Mi punten pahmari. Padahal corona nika mun tro beresenakin karantina, isolasi mandiri. Mi beres make tidak karantina. Situng alasanna. Orang lakuan nika ketika itu penyakit corona di beuring beuni ka dokter saya epak ada tapi solawat burdah ben maca solawat tibil kulub saya baca tak buang bupen bari abajam. Iki da bangki. Beuni karo ka masjid ka kaimbong pah ngibau oncor ring kanten. Maca burda keliling tak buang-buang ada makin corona na poton kan eki na mangki burda keng coman mun ku leku maca burda boleh cek ngadi beuring kula tak uning inakuan keng sebagian tempat di beuring saya maca burda ni ke beuni karo reng laki makin bini pah keluar kia burdaan kia engki neka mun pas sampai terus aki beuni nolak musibah beuni neka ngunceng musibah sarajaan boleh kan engki engki tidak laki saus keluar bini pada tro maca ala maca masjid atau bayi musola pada si bini tro keluar cak beureung ben laki ke timur bini ke beure deki mun temuni dejo kula di bari ke posong-songan pengajian mobil gula macet reng mau auncoran cek benyang apa jang gula ternyata maca burda kan kuda seheran laki bini si bini bodoh ya dak selaki bede budina ule bur aleji ngantat ketat perjalanan kak abu cangkuna makin nyaman maca burda dak iya re colok ke burda mata ke tongkeng jago tuh keng sebeba kula saya ilmu mobil mangketorona keluar abu aleji ngan aketaten kak singang kuibak semua lempor lebur ngak lontong banyak gelu beres aletuk atas aletuk kaya reng kula sebeda ilmu mobil je bah repot dak mak kula re cangkula melak pedeng bengkong jia mun metem ben supir kening tabrak bengkong jemaren kira-kira gula pula cek nyale pemobile pakade pikir pole eman kare bedek hahaha tak lebur sampean amun tak lebur vaksin teko keng cek saran ka cek kanjeng nabi ada bukhuffatin nar bisyahwah mun lan cilenkan neraka nafsu nika pasti seneng pasti lebur pramila gak ditubur deseyon yang kula ben sampean ri beuring ketika songkan roh ben mari bejeng apa selo ieu baca bireng dina dicek karo tuana Petra sita baca keng mun salawat tibil kulub salawat syifa burda pun malam saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim minat tulami wa bittatar qaila anil taman zilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat kajamiul anbiya biha wa rusli taqdima makhdumin ala khadami maulaya sal ala habibika khairil ini huwal habibul ladhi keng sayang burda saya baca mun tempo na parloto pan penyakit na beres maki oncor ra elang nggih na bangki tapi alhamdulillah meskipun tak maca burda kak din topah amoloten kak gati mangken ni insyaallah mun ki asampung dak Gusti Kanjeng Nabi mun ki beda lesan senyebut Kanjeng Nabi mun ki beda maca selawat insyaallah bi Allah yang kak saja musibah ni kak amin ko teh Allah iwa tua aki cengeng sampean mun tar ka pengajian maki tak nyambi tak aku lilek kak male temu ca odi mun pah gera medeteng deh pah kula sitaku apa lama Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad mangkana mulutan nikah termasuk min jumlati as-sholawat ngak-ngak Gusti Kanjeng Nabi kalaban baru kana mulutan abu kerja rezeki kak tak usah ke akhirat itu nyala pesampurna kena mulutan sebulan mulut kula sering ngabala iman kaman sampian sebulan mulut korla ende nasi waktu wapun maki tak anak sebulan pak kunodi oleh na berkat je lah tua petok lai berkat tua deh ya kayak muni tua petok sampai sebulan benih corona saya maki orang kan nyai kaki kerja ada eren baru kan akan jadi nabi yang kina bangki kerja berkat je aja makin kacang yang pengajian kita mari kacang ada kari kolengnya agak ngampung akan jadi nabi ni kan ya kina bangki pokok sampean kak mun tak lempo ibulan maulud ben ibulan rasul tak usah aja mo kak kena karena potongan kepak ingat sen kumik deh bulan ni magi aja mo tak bisa pokok mulai lebet ibulan maulud pakun tak lempo tak bisa lempo kerja ada eren makin ken ngampung dak Gusti Kanjeng na pon abeli boleh Kanjeng Nabi kak ditobat dan dikesaus tera
Maka sampai neng lagu nasib biasa dibuaki wala dhillullahu bal kana nura. Nah, korla apal maki allo-allo netok kadang. Wala dhillullahu bal kana nura. Tada jeng bejengan kanjeng Nabi ini. Ketika kanjeng Nabi ini kata pangki kala bentera, tak ada kijang bajengan. Sampai ulama ada bu, mun beda orang nak kuan pah ada bu, kula andi obuung kanjeng Nabi, kula andi rambut Rasulullah oleh dari Syria, kula andi obuung kanjeng Nabi oleh dari Yaman, kempang etes naga, obu ni ke asli napa palsu. Kolpet tok ki laku jo tra dengar ki ka are, mun beda jeng bajengan, nah beni obuung kanjeng Nabi, obuung temis naji dia. Benih kami sudah kantor, sudah jiboda kan. Ini bayam mbak mulai nak. Salah kanjeng Nabi ni kebetulan terak perlu naruh om. Beda kira-kira makin orang sekali. Perlu naruh om. Wa kafful Mustafa kal wardi nadi Allah Allah. Wa itruha yabqa idza massat ayadi. Penuh nani karo om mun beda asta nyeting dak kanjeng Nabi pah ngalle penuh ni apuh pak polowari cekak pakun make beco cekak mun penuh ni kak salah om cekak penuh nah percis ben penuh na sambian kak cekak mun tepak kepeng kalampir make idin sobah tak ngalto kapan dicemur pah titor-totor kending kanjeng Nabi ni karo om penuh nak ro om bedenah terak selera nak genteng. Akhlak kanjeng Nabi luar biasa. Setiap tapangki ben orang lain tabesam, misem, jemper kanjeng Nabi sehingga orang siapangki ben kanjeng Nabi nyak banyak ketika peleman situng jebuna engkau paling emul jaaki bi kanjeng Nabi. Karena kanjeng Nabi ini kasate jadi kajar kai kelaben rata make orang banyak. Ni kahebatan kanjeng Nabi. Enggak napa akhlak kanjeng Nabi, enggak napa kebenaran kanjeng Nabi. Mun cuma ceritake kelaben bahasa ketika din to tak bisa ceritake secara total asli kanjeng Nabi. Saking dari bagus, saking dari muljana Gusti kanjeng Nabi. Manter ka kelaben baru kana maulid, kelaben baru kana banyak nyebut asmana kanjeng Nabi. Kau udah ben ajunan paring syafaat bi Gusti kanjeng Nabi. Amin. Setuju hadir manter tak pase mun tak teu bisa aziarah dak makam Gusti kanjeng Nabi Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Terosaki boleh di ulama. Wa maridin anta aiduhu qad safahu Allahu min iwaji ya Rasul. Ya Rafi asya adfataya jiratal ya uhailal juh dalam mun masuk kanjeng Nabi tera orang songkan pah esanda di kanjeng Nabi beres kanjeng Nabi ini kemun kesukan nyanda ke orang songkan kak. Nika kanjeng Nabi kapan kubur nika langsung beres. Cepon tarikh kanjeng Nabi kak dito ketika nyanda orang sokan nika leng kiiting seran apa hitekku cetak ke kanjeng Nabi. Sisake nika lho. Kanjeng Nabi pahadabu asqalullahal azim rabbal arsyil azim ayyasfiyak. Baca petong kali. Mari baca petong kali pah elep celep bibi kanjeng Nabi. Sake napa sampean kak? Dan kula panas ya Rasul. Kanjeng Nabi adabu fasbir pergi inna minad dzanbi dzunuban la yukaffiruha illa al marada. Beda dosane kata isa pora kalaban bejeng, tak isa pora kalaban pasah, tak isa pora kalaban istighfar, tapi isa pora kalaban sakit. Saking sampean nika keng nyapora dosa situsane kata isa pora kalaban ibadah selain. Abuh kejak ben bunga si sakit sengkes beres ka. Ki. Keng kanjeng Nabi kapan kubar beres. Percis benreng nakuan nyandak reng sake ki laku lemah teh arapa kok takok sake apa kak tahu lek kok cang komplikasi apuh palang mengkomplikasi mi bisa lek iya tak tang sepopo sebede terasa kan nak kaki jadi ada arapa lek masuk rebu ka masake kemis mate lemah siara kimat yongku beni bi komplikasi na jantung alat tu bisa kok takut aja
Makanya mun nyandak ring sakit kak lebih cek sampai sanyusai ben entar kering sakit ini kasih langkong saya cek nyi beda eren nyandak ring sakit bang ngibo roti ngibo salak ngibo samangka orang sakit ini kata ibu kalan tak sumenep tak anda ngakan tak tujuan ngino tetapi mun ngibo aki cek eren nyi panakan nabok tebok saya sakit tak tu rasa mun entar kering sakit ini kan ngibo obeng cek nyak banyak 10.000 kak kayak ngamake 10.000 mun satanya ini kantar kapi kan oleh 3 juta kan kening ke betamban atampo thank you pas debun Al Habib Abdullah Al Haddad nyandak ring sakit ini kakutunin de Gusti Kanjeng Nabi mau nyandak ring sakit pas teneku pas teh di Kanjeng Nabi seding dadi nyandak orang sakit kudu neku make entar sampean make nyandak mun tak neku tak nyame nyandak keng mun neku aku tuh cocok pala sesake lake seneku lah sesake bini seneku bi cek sesake peraban bah lanceng kapet toler kelera sakit apa kak kele tahu kan kok kocak komplikasi bahira kepo kang iya angak le kok ya antar kau leben ajunan sehadir pada tiap orang sebisa usaha untuk neroh meskipun tak bisa 100% karena kula bersampian bede-bede tesah tak pada ben Kanjeng Nabi sesempurna ken kelaben ibu caki riwayat Kanjeng Nabi ketika dinto mungkin tak bisa nintu secara total tapi sebagian ni pula bisa usaha akhlakah selerana jempere bagus sabar didik kau leben ajunan usaha insyaallah kau leben ajunan mun la usaha nin dedak Gusti Kanjeng Nabi kau leben ajunan odi itunya bekal epasae akhirat juga bekal epasae amin Allahumma pramila gak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki maulid ibadah aki keng untuk ngenalaki kau leben ajunan dek Gusti Kanjeng Nabi selain anga bunga dek lahir Kanjeng Nabi sekak di bunga dek lahir Kanjeng Nabi kak dintoh ampun masalamat Abu Lahab setiap malam Senin ben hari Senin tak eseksa neraka gara-gara bunga dek lahir Gusti Kanjeng Nabi mangken kau leben ajunan anga bunga mun etre nabi Allah kau leben sampian pasti selamat tak kira eseksa bi Allah neraka Abu Lahab malam Senin ben hari Senin khuffifa anhul adab kulla yaumil itsnain Abu Lahab setiap hari Senin walai ben malam hari Senin kadi to tak seksa pulang teman bunga ketika lahir Kanjeng Nabi padahal sebunga keng pulang andi penakan lake tak tahu cek tetia Nabi ben Abu Lahab kafir dek Gusti Kanjeng Nabi keng pulang teman bunga dek lahir Kanjeng Nabi setiap malam Senin epa prei seksana kau ben ajunan iman sebunga beni marke pulang lake keng pulang Sayyidul Anbiya wal Mursalin maka tak burung boleh ajunan sehadirne ke bekal syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma Pak Ibu caki sejarah nah makle kenal kapan kenal insyaallah timbul perasaan cinta Salahuddin Al-Ayyubi Kak Dinto Al-Fatih sehingga bisa menjadi pejuang yang dikenang sampai makin pada umur 25 tahun sudah bisa mendobrak dan bisa menghancurkan kekuasaan musuh ini cuma situng carana ketika pasukan mulai kendor cerita aki perjuangan Kanjeng Nabi ketinapa berjuang ketinapa Kanjeng Nabi sabar ketinapa Kanjeng Nabi Kak Dinto abela agama Islam sehingga prajurit-prajurit Kak Dinto semangat luar biasa akhirnya pun ulama tori beda aki acara seacara Kak Dinto cerita aki ketinapa Kanjeng Nabi makle kau leben ajunan timbul semangat juangah makle timbul semangat untuk nida akhlak Gusti Kanjeng Nabi tak bisa 100% seten pun tenaku leben sampai usaha masalah yang mampu tak mampu bisa tak bisa pasrah akidah ajunan Allah Subhanahu semoga pada tetilan dan selamat tuan rumah saya bedaki acara banyak makin biaya nah apa nak boleh bah lampu nak kobong bodong bodong semoga biaya saya keluar sebanyak sering Allah ikan teh kalaban biaya selangkong sempurna amin ajunan sehadir serabu begelak benih keng tak lesoh benih keng tak sengkah benih keng tak payah benih keng tak ngantuk keng demi nyampurnaki acara Bapak Rusdi hadir ada tek sampai lestari acara ini kesukses benih marga kula datang di Bengkalan ujau kak kantoh keng marga ajunan entar kula maki di Bengkalan depa kak kantoh keng mun sampean pah kuper tak ada tek acara ini kegagal kula maki depa kak kantoh keng mun sampean tidak entar acara ini keburung dungka-dungka jauh kula maki tidak orang kula bakuna pidato hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang tidak terlihat ring jauh bang ngucap tak beres jadi acara ini kemakin sukses gara-gara sampian di Karabu maka itu akinah ajunan serabu kak kantu mantir Allah ipeteti orang sampurna tunya akhirat mantir pelan cengah umur sebarokah
Kempang rizkina untuk syarat ibadah dak Allah. Nak foto na solihin ben solihat. Semoga tak seteh mun tak tega asa la ilaha illallah. Semoga tak ipa seteh mun tak tega bisa aziro kama Gusti Kanjeng Nabi. Ben semoga kaula ajunan akhirat. Pangki sare ben syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Sajam langkong sakadin tokeran sebisa pada pak manabi bedah. Apa Kak? Yang uncang tibe kan. Menabi beda kesalahan kekeliruan asli kekeliruan ni keumber dari keendengan ben kebutuhan beten kaulah menabi beda bener asli fadl dari Allah nyuwun sakora aki takut beda bahasa saya tak percuka kaki bila ada kaca pecah jangan disimpan di lumari besi bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Burung beok, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.